Nailaw na po ng bibi na! Siyatra ba dyan? Para Jackson number 15. Dagon. Uy, adyo pagsigig pamahol kay na. Stilan. Sir Petros for Bagikan. Second Petro, no good. Rebound on Russell. Russell fake. Pamanantira no good. Rebound on jersey number 2. Hinampas Japon. To bootleg. Pulls up some three. No good. Rebound on bootleg. Bootleg. Harap na bootleg. Malapit na mga daw. Number 23. Ni Andosan. Nakuha na po. Pagigan. Here's Pagigan na mamadali in transition. Pagigan din. Patay ang batiki. Hinay! Hinay mo lang! Hinalong! Nice break. Nice pass to bootleg. Na. Ups, there's a jump ball. Ball position. Still for a 4 score. Shot clock down to 13 seconds. Dipinsa long! Shut out sa akong pinakagwapong tapad. Walay lain. Roddy, hinampas. Prince. Baseline bound. Tagon to. Nago na po yung hinampas. Here's hinampas ng mamadali. Pang-aspirin kasi. Hinampas. Nagod. Rebound ng tagon. Detso! Kaya! Yes! Jersey naman yung mamadali.